সিধু কানু হচ্ছে জঙ্গলি, এরা স্বাধীনতা সংগ্রামী না, এরকম একটা মন্তব্য করে ফেসবুকে পোস্ট করেছে এক ডাইনি, নাম হচ্ছে মুন রায় চৌধুরী। আর এরকম খারাপ মন্তব্য করে পোস্ট করা এটা ভদ্র মহিলার কাজ না, এটা অবশ্যই একটা খাঙ্কি মাগি। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। আর বীর শহীদ সিধু কানুর বিরুদ্ধে এরকম অপমানজনক কথা শুধু দুই বাবের ফেদা নিয়ে জন্ম নেওয়া এক মেয়েই বলতে পারে। সঠিক বলেছেন। আর কেন বলছি এরকম কথা, তোমরা প্রথমে প্রোফাইলে দেখো, এর প্রোফাইলে মুন রায় চৌধুরী প্রোফাইলটার নাম, আর একটা নাম দিয়েছে কি, ওখানে দিয়েছে সঞ্চিতা দাশগুপ্তা। তোমরাই ভাবো মানে একটা মেয়ের কয়টা নাম থাকতে পারে? দুইটা নাম, ওটা মুন রায় চৌধুরী আর একটা নাম সঞ্চিতা দাশগুপ্ত, ওটা আলাদা আলাদা নাম। তাহলে এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম যে একটা মেয়ে দুই বাপের ফেদা নিয়ে জন্ম হয়েছে, তার জন্য একটা বাপের দেওয়া নাম হচ্ছে মুন রায় চৌধুরী, আর একটা বাপ নাম দিয়েছে সঞ্চিতা দাশগুপ্ত। আর দুই বাপের ফেদা দিয়ে জন্ম নেওয়া মেয়ে এরকম পোস্ট করতে পারে যে সিধু কানু হচ্ছে জঙ্গলি আর এরা স্বাধীনতা সংগ্রামী না। তো বুঝতে পারলাম মানে দুইটা বাপ নিয়ে, বাপের ফেদা নিয়ে জন্ম একটা মেয়ে এরকম মানে মানে এরকম একটা খারাপ মন্তব্য করতে পারে সিধু কানুর বিরুদ্ধে। প্রথমে আগে দেখুন এই মুন রায় চৌধুরী কিভাবে পোস্ট করেছিল ফেসবুকে, যেটা নিয়ে পুরো আদিবাসী সমাজ ক্ষিপ্ত। এখানে কি বলেছে, ফেসবুকে কি পোস্ট করেছে দেখুন। সিধু কানুর মূর্তি ভেঙেছে, বেশ করেছে, এরা তো জঙ্গলি, স্বাধীনতা সংগ্রামী এরা। কিসের স্বাধীনতা? বিজেপি আসার পর স্বাধীনতা লাভ করলাম তো মুছে পেল আদিবাসীদের জঙ্গলি ইতিহাস। তো বুঝতে পারলে সবাই কি বোঝাতে চাইছে ডাইনিটি, যে আদিবাসীর ইতিহাস নাকি জঙ্গলি, আর সিধু কানু নাকি ওরাও জঙ্গলি। সিধু কানু হলেন জঙ্গলি, আর ওটাও আবার দুইটা পোস্ট দিয়েছে ফেসবুকে, ওটাও আবার দুইটা পোস্ট দিয়েছে, একটা ছবি নিয়ে আর একটা হচ্ছে এমনি টেক্সট করে। আর এটা হচ্ছে তোমরা সবাই জানো এটা কোথাকার ঘটনা, যে এটা আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুর বংশীহারি ব্লগের দেউড়িয়া গ্রামে এই ঘটনাটা ঘটেছে। আর এই মেয়েটি এরকম, এই মহিলাটি, এই ডাইনিটি এরকম পোস্ট করেছে যে আদিবাসীদের ইতিহাস জঙ্গলি আর সিধু কানু এরা হচ্ছেন জঙ্গলি। আর এই কথা লেখার আগে ইতিহাসটা একবার চেক করা দরকার ছিল তোমার। যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের জীবন দিয়েছেন তাদের নিয়ে সত্যি এরকম অপমানজনক কথা বলা সত্যি একটা লজ্জার কথা। আর মনে রাখবেন সিধু কানু শুধু আমাদের আদিবাসী সমাজের নয়, গোটা দেশের গর্ব ছিল। তাই সময় থাকতে ক্ষমা চেয়ে নিন, না হলে পরে পস্তাতে হবে, অনেক পস্তাতে হবে। আর এই মেয়েটি বেশি দূরত্বের না, এই মেয়েটির প্রোফাইলে দেওয়া আছে মালদা সিসি গার্ল হাই স্কুল, মালদা বারাসাত, মানে বুঝতে পারলেন দক্ষিণ দিনাজপুর আর মালদা ডিস্ট্রিক্ট বেশি দূরত্বের না, এই 50 কি 60 কিলোমিটার ডিস্টেন্স আছে। আর এই মেয়েটি আমাদেরকে আদিবাসীদের অপমান করতে চলেছে, সিধু কানুদের অপমান করতে চলেছে। তো বুঝতে পারলেন, তো সময় থাকতে ক্ষমা চেয়ে নিন, নাহলে পরে খুবই পস্তাতে হবে। এরকম সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যারা আদিবাসীদের অপমান করেছে, যেরকম অপমান করেছে সেরকমই ক্ষমা চেয়েছে, সেরকমই শাস্তি পেয়েছে। তো ওটাই বলছি, সময় থাকতে ক্ষমা চেয়ে নিন, নাহলে পরে খুবই পস্তাতে হবে। तो जोहार सांगबादिक इनकी बायमन कोड़ा और बायमन कोड़ा यूट्यूब चैनल जो सगुन दाराम तो गति को आपे नेल के गया आपे नेल गया पे जे दक्षिण दिनाजपुर बंशीहारी ब्लॉक रिया देवड़िया आतु रे जहाँ दो सिधु कानू मूर्ति भांगचुर हुई लेना ओना टीएमसी बांधे बीजेपी रुकिना विरोधी दल चक्करते आबुरेन सिधु कानू मूर्ति को रपुल लेकिन निदो अडी अपमानजनक कथा कना अनिया भांगचुर इदी कते गया नुनी मुन राय चौधरी नुई आइमे डहिनी आइमे दो ओना बारेते अड़ी खराब मंतब्य कराला फेसबुक रे पोस्ट ला जहाँ दो ओंडे मेने कना सिधु कानू दो जुंगली गया को आदिवासी इतिहास दो जुंगली गया निका अड़ी उल्टा पल्टा कथा मेने काना अनिया इदी कते इदी खराब बुझे गता आपे को चका पे खराब पे बुझला आपे उछलदा ओना कमेंट कते आपे राय कमेंट रे लई तबुन पे हा कमेंट कते बड़ाई चुन पे हा इन दो अड़ी खराब बुझे कते वीडियो आउ कते इन बुझे जुगे पे आनाते प्रथम खय दिकु तकी मिला कते से दिकु हो जते को बड़ा दड़े मुन राय चौधरी चेकान संढिने एमे कना से चलकान खंकी मगी कना से चलकान नुई धदरी मजू कना चा से हरते वीडियो बना लखा तो उनी मुन राय चौधरी बा बुझे किया जे चे बांग एगर किदी आचे बांग मेताव दी तो ना एते दिकुते प्रथम वीडियो बना केदा तो इनो मस्ते दिकु रो बई बड़ा रहे ताहो आपे बुझे चुके पिया से साराम दिकु हर निये वीडियो जल कते को बुझे दड़िया जे मुन राय चौधरी चे चिकाव कथा आदिवासी अपमान लगी छुटौ कना सिधु कानू अपमान लगी छुटौ कना जहां सिधु कानू इतिहास चेत करा मस्त बाय बड़ा यदि बड़ाई किया ताले निका बाय अपमान की को निकान कथा तो बाय मेन किया तो वीडियो जका हुई कना बाकी सब आपे कमेंट बड़ा चुन पे निये वीडियो अड़ी शेयर तो उन पे जैसा पेजर का तो आदिवासी अबू आदिवासी सावताल से जहाँ को निये कि हाँ अबू आदिवासी निये अड़ी जोर हाँ माने बेबड़ी नाहाचार वीडियो के जस्ती हजू हाँ हांडे नेल को पे आदिवासी को पड़े को हांडे पे नेल को जे जगह जमी को रे को अड़ी आयमा लकान वीडियो वायरल कना हांडे पे नेल को जे हाने आदिवासी रन डांगरा को अटकाय को जहाँ दो बारी इतर डांगरा को माने बको दी चुकरा माने जहाँ के जना आदिवासी ऊपर गया अड़ी बेबड़ी नाचार कचलन निका नेलो कना तो ओना लगी तेन निये वीडियो हो नुई मुन राय चौधरी ओना गी हब कदा जे अबू आदिवासी नाचार गी हब कदा जहाँ दो
अब इतिहास मुछाव लगे छुटाव कना जहाँ दो अबुरेन इतिहास रन जहाँ अब बन पढ़ा अगू कदा वीर पुरुष माने माने वीर पुरुष जहाँ अब बन पढ़ा अगू सिधु कानू नुकिन गी जुंगली मेताविन कना तो ओकोटा बाय रंगा लेते उन पे आपे रंगा बुझो दस कमेंट लेते उन पे और वीडियो अड़ी शेयर तो उन पे मा तो मुझे जोहार।